Saudara silakan kembali ke kursi masing-masing. Kita akan segera mulai. Oke, Achtung. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 1. Please turn your Bible to the Gospel of John chapter 1. Injil Yohanes pasal 1. Kita baca ayat 18 and we are going to read verse 18. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Nobody has seen God, but the only Son of God, who is in the bosom of the Father, He has declared Him, He has revealed Him. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami mohon jelaskanlah supaya kami mengerti kebenaran-Mu. We thank you for allowing us to read your word, oh Lord. And now we pray, please explain this to us so we will understand your truth. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 14. Page 14. Selama berabad-abad manusia memiliki kerinduan untuk bukan hanya mengenal Allah tetapi juga melihatnya. Tambahkan kata melihatnya. Halaman 14 ya. Melihatnya. So for ages men have had the desire not only to know God but also to see Him. Itu sebab objek di alam semesta dipanggil dan disembah sebagai Allah, serta pahatan serta lukisan digambar untuk mewujudkan keberadaan Allah. That's the reason we call objects up in the sky as God or representatives of God, and we carve or draw paintings to also worship or to reflect God. Namun sebagaimana kita tahu, Allah tidak berada di alam ciptaannya. Terlebih lagi Allah tidak ada di karya ciptaan manusia. Tambahkan kata manusia. So that is reason. Okay, I'm sorry. Asia, can you please have Tante Nelly? Yeah, this is. Okay. But as we know, God is not in His creation. Yeah. And of course, God is not in the creation of man, like the paintings or the statue. Allah hanya ada di dalam kerajaannya, dan melalui Roh Kudus Ia ada di dalam hati setiap umatnya. So God is only present in His kingdom, and through the Holy Spirit He is present in the heart of His people. Kita hanya dapat mengenal Allah dan memiliki relasi dengannya lewat Roh Yesus. Tambahkan kata Roh Yesus yang kudus, yang diberikan kepada kita yang percaya. Tambahkan kata percaya kepadanya. We can only know God and have a relationship with Him through the Holy Spirit of Jesus, given to us who believe in Him. Stop dulu ya, jadi kita bisa mengerti ya bahwa inilah memang kerinduan kita manusia. Kita senantiasa
ingin bukan saja mengenal Allah, tapi melihatnya. We all, I think, can understand that it's been the desire of mankind, not only to know Him, God, but also to see Him. Itu sebab saudara-saudara, kita ini ya menamakan benda-benda di angkasa itu seolah-olah mereka adalah Allah. And that's the reason we worship the heavenly objects as if they are gods. Atau kita menciptakan benda-benda dan menyembahnya seakan-akan itu adalah Allah. Or we created something and then we worship it and then we call it God. Itulah kerinduan kita sebetulnya, ingin mengenal dan melihat Allah. So that's what happens. We just want to know Him and to see Him. Namun, sambung, kita tetap tidak dapat melihat Allah. Kita hanya dapat mengenalnya dan memiliki relasi dengannya. Tambahkan kata relasi. But still, we cannot see God. Even though we have the Holy Spirit in us, we still cannot see God. We can only know Him and have relationship with Him. Bahkan Musa sendiri yang berbicara, tambahkan kata berbicara. Dengan Allah secara langsung dan dapat mendengar suaranya secara nyata, tidak dapat melihat Allah. Even Moses, who could speak to God face to face, who could hear Him speak to him audibly, still could not see God. Jadi saudara, di Perjanjian Lama, waktu Musa berbicara dengan Allah, kata yang digunakan, kata itu menunjukkan bahwa Musa mendengar suara Allah melewati telinganya. So the word used to describe the interaction between God and Moses show that Moses could literally, audibly hear the voice of God. Tapi tetap dia tidak bisa melihat Allah. But still, he could not see God. Permohonannya untuk melihat Allah ditolak. Ya, his request to see God was denied. He asked God, to see Him, but God said no. Allah berkata, engkau tidak dapat melihat wajahku sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Exodus 33 verse 20 says, you cannot see my face because it is impossible for man to see me and still live. Pada akhirnya, karena kasih karunia-Nya, Allah berkenan untuk berjalan melewati Musa dan mengizinkannya untuk melihat punggungnya. In the end, because of His grace, God was willing to walk past Moses and allow him to see his back. Musa tidak bisa melihat Allah sebab Allah menudungi, tambahkan kata menudungi, itu kata yang digunakan di Alkitab ya, menudungi Musa dengan tangannya. So Moses could not see God because God covered Moses with His hands. Mari kita sambung. Yesus adalah Allah anak yang menjadi anak Allah, turun ke dunia dan tinggal bersama dengan manusia. Jesus was God the Son who became the Son of God, who came down to the world and lived among men. Selama lebih dari 30 tahun Allah membiarkan dirinya dilihat manusia di dalam wujud Yesus. So for over 30 years, God allowed Himself to be seen by men in the form of Jesus. Melihat Yesus
Bukan saja manusia tidak Mati. mati, tambahkan kata mati. Manusia malah menerima hidup. So you see what happened was, when man saw Jesus, not only did he not die, he also received life. Untuk pertama kali dan satu-satunya kesempatan diberikan Allah kepada manusia untuk melihat dirinya. So for the first time and the only time, God gave that opportunity to man to see Him. Allah yang mulia hadir di dalam diri Yesus yang hina. God who is glorious existed in the body of Jesus, which was despised. Allah yang kekal hidup di dalam Yesus yang fana. God who is eternal and everlasting live in the body of Jesus who is temporal. Supaya lewat kematiannya kita yang berdosa memperoleh hidup. Tambahkan kata hidup. So that through His death we who are sinners receive life. Stop dulu. Saudara, waktu manusia diberikan kesempatan, izin untuk melihat Allah, ternyata yang Allah perlihatkan kepada manusia bukanlah dirinya yang mulia, tapi yang hina. So this is what we need to understand, ya. When God decided to show Himself to mankind, the self that He showed to mankind was not His glorious self, but His despised self. Diri yang hina. Ya, Dia sengaja, bukannya sembarangan, hanya memperlihatkan dirinya yang hina itu kepada manusia. Sebab dirinya yang hina itulah yang nantinya akan harus dipersembahkan menjadi persembahan menebus dosa manusia. Ya, God decided to show His despised self to mankind because that was the self that was to be sacrificed as the forgiveness of our sins. Sambung. Yohanes berkata, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gospel of John says here, but the only Son of God, who was in the bosom of the Father, He is the one who declared Him, who revealed Him. Istilah anak tunggal Allah dapat pula diterjemahkan anak Allah yang unik. Tambahkan kata unik. Tidak ada duanya. Tidak ada yang seperti Dia, satu-satunya. So the word, the only Son of God, can only be translated the unique Son of God. There is none like Him. He is the only one. Itu artinya. Sedang istilah di pangkuan Bapa melukiskan relasi yang intim, tambahkan kata intim, antara anak dan Bapa. While the term in the bosom of the Father illustrates a very intimate relationship between Son and Father. Hanya Yesus yang mengenal Allah seintim dan sejelas itu. Jadi hanya Dia yang dapat menyatakan, tambahkan kata menyatakan, Allah kepada manusia. Only Jesus, who knew God that intimately and that clearly. Therefore, only He who could declare, reveal
God to mankind. Yesus bukan hanya utusan Allah yang benar, ia pun adalah jalan yang benar. Tambahkan kata jalan. Dan kebenaran, tambahkan kata kebenaran. Tentang Allah dan rencana keselamatannya. So Jesus was not only the true messenger of God, he was the way, the right way of God. And he was the truth of God and his salvation plan. Saudara, minggu lalu ada seorang pengunjung yang datang ke gereja, jadi saya berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan dia. Last Sunday, we had a guest coming to our church, so I had a chance to talk to her. Nah, dia itu bercerita bahwa dia bukan dari keluarga Kristen. She shared that she was not from a Christian family. Orang tuanya juga bukan orang Kristen. Her parents were not Christian. Tapi dia berkata, orang tuanya akhirnya belajar Alkitab, mau mencari kebenaran, dan membaca Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Her parents then came across that verse from the Gospel of John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father but through me. Jadi itu ayat membukakan mata orang tuanya, percaya dan mengikut Yesus. She said, that verse spoke to my parents, opened their eyes that they believe in Jesus and followed him. Saudara, Yesus bukan berkata, itu jalan, ikuti jalan itu. Jesus did not say, that's the way, you should take that way. No, Jesus said, I am the way. He said, I am the way. I am the truth. I am the life. Jadi saudara, hanya dia yang dari Allah, di pangkuan Allah Bapa, yang dapat menyatakan Allah. Sebab sebetulnya dialah Allah anak yang menjadi anak Allah. Ya, only he could declare, could reveal God, because he was himself God the Son who became the Son of God. Sebagaimana dikatakan oleh C.S. Lewis dalam bukunya Miracles, mujizat terbesar yang dilakukan Allah adalah ia turun ke dunia menjadi manusia. As rightly said by C.S. Lewis in his book Miracles, the greatest miracle done by God was he came down to the world to become a man. Saudara, kita biasanya tidak mempunyai pikiran mengaitkan kedatangan Yesus ke dunia sebagai mujizat, ya. We don't usually think of the coming of Jesus to the world as a miracle. Tapi sebetulnya itu mujizat terbesar. But the fact is, that's the greatest miracle. Kenapa? Ia yang tak terbatas menjadi ia yang terbatas. Betul. He who was limitless, infinite, became he who was limited, finite. Dia yang terbesar menjadi ia yang terkecil, tambahkan kata terkecil. He who was the greatest became he who was the smallest. Stop dulu. Saudara, kalau seseorang tadinya kecil menjadi besar, apakah itu mujizat? Bukan. Ya. If somebody from a humble beginning become a big man, is it a miracle? No, it's not a miracle. Tapi kalau ada orang yang
besar, kaya raya, meninggalkan semua menjadi kecil dan miskin. Itu mujizat. Karena itu tidak terjadi setiap hari. Dan biasanya tidak akan terjadi. Mengerti ya? The other way around, if somebody who is from the wealthiest background, has the most wealth on this planet Earth, leaves everything behind and become poor, that is miracle. Because that doesn't happen every day. In fact, it doesn't happen at all. Ngerti ya? Jadi saudara, kedatangan Allah menjadi manusia itu mujizat terbesar. Betul sekali. So, what C.S. Lewis said is really correct. He who is the greatest become the smallest. He who is infinite, limitless, became limited and finite. Miracle. Maka saudara, kalau kita ini punya teman, ya, teman kita ini dulunya sombong sekali. Sekarang kita ketemu lagi, dia jadi baik, rendah hati. Kita berkata apa? Mujizat. Kita katakan mujizat. Ya. So suppose we had a friend who was a very arrogant person, but then years later we met him, and then he turned out now to become a humble man. What would you say about him? Miracle. He's become a humble man. Ya kan? Nah, inilah mujizat ya. Allah menjadi manusia. Dan mujizat terbesar ini terjadi karena kasih-Nya kepada kita manusia berdosa. And this greatest miracle took place because of His love to us sinners. Jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik. So here's the lesson, first lesson that we can learn. Di tengah keraguan dan kesusahan hidup, pandanglah Yesus. In the midst of our doubts and our sorrows, look at Jesus. Dia adalah wujud kasih Allah yang besar kepada kita. He is the manifestation of the love of God to us. Bila Ia bersedia mengecilkan dan merendahkan dirinya, bahkan menyerahkan dirinya demi kita, maka seyogyanya tidak ada lagi ruang buat kita meragukan kebaikan dan kasih-Nya. Tambahkan kata kasih-Nya. If He was willing to make Himself so small, to lower Himself so low, in fact, to give Himself for us, there is to be no more doubt in our hearts to doubt His goodness and His love. No more doubt. Saudara, kalau kesusahan datang, biasanya ya kita ini akan kaitkan dengan ujung-ujungnya, kok Engkau tega ya Tuhan. Itu. You see, when something bad happens to us, even though we have faith, we believe in God, but still, as a human being, a normal person, when something unexpected happens to us, we usually ask, how could you, Lord? How could you? Still. Nah, waktu kita berkata, kok Engkau tega ya Tuhan? Sebetulnya kita meragukan kasih-Nya. Kalau kita aman, tentram dalam kasih-Nya, kita tidak lagi akan berkata, kok tega ya? Enggak. You see, if we are secure, completely secure in the goodness of God, in the love of God, we will no longer doubt Him and ask, how could you, Lord? No. Ya maka, waktu susah, ingat, lihat Yesus.
So in times of trouble, look at Jesus. He is the love of God for mankind. Pelajaran yang kedua yang dapat kita timbang. Here's the second lesson. Walau kita tidak akan pernah melihat Allah selama kita berada di bumi, kita dapat melihat pergerakan Allah. Tambahkan kata pergerakan. Even though while we are on earth, we will never see the face of God, but we can still see His movement. Musa dapat melihat pergerakan Allah yang berjalan melewatinya dan melihat punggungnya atau hasil pekerjaannya. Moses could see the movement of God when he walked past by him and saw his back, which means he could see the work of God. Jadi asal kita membuka mata, kita dapat melihat pergerakan dan pekerjaan, tambahkan kata pekerjaan Allah dalam hidup kita. If we just open our eyes, we will see the movement and the work of God in our lives. Tadi Cynthia bersaksi, Tuhan menyediakan tempat buat anak-anaknya. Cynthia melihat punggung Allah. When Cynthia shared about how God supplied and provided the needs for housing for her children, Cynthia saw the back of God. Tuhan menunjukkan pergerakan dan pekerjaannya. She saw the movement and the work of God. Itu yang Tuhan izinkan dan undang kita untuk lihat. And that's what God permits and invites us to see. His movement when He is walking, when He is passing by us. Berikut, melalui Yesus kita melihat wajah, tambahkan kata wajah. Allah yang penuh kasih. Melalui Roh Kudus kita melihat perbuatan, tambahkan kata perbuatan Allah yang penuh kuasa. So through Jesus we see the face of God, face that is full of love. But through the Holy Spirit we see the mighty work of God. Stop dulu, terakhir. Saudara, seperti apakah wajah Allah? Kalau waktu kita melihat Yesus, kita melihat wajah Allah. Coba beritahu saya seperti apakah wajah Allah. Saudara-saudara, kalau mau melihat wajah Allah pada Yesus, lihatlah wajah Yesus yang terkulai di kayu salib. That's the face of God. When you see the face of Jesus bowing down on the cross, you see the face of God. That's the face of God. Amin. Udah selesai. Cynthia mau tanya, silakan.